की सालगिरह। दोबारा हमने वीडियो स्टार्ट की है। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है और यहाँ पे गेस्ट इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ लोग बड़ी टाइम की पाबंदी करते हैं। छोटे से लेवल पे इन्होंने बड़ी खूबसूरत पार्टी अरेंज की है। जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। आपका नाम क्या बेटा? राइमा। राइमा। हाउ ओल्ड आर यू? ओह माशाल्लाह। गेस्ट आ रहे हैं। Yes, I make a movie. फर्स्ट बर्थडे। क्यूट सा बेबी भी आया हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं पार्क में। मौसम इतना ज़बरदस्त है और अनप्रेडिक्टेबल ही। हवा बहुत ठंडी हो रही है। इधर देखिए। अपनी अम्मी की गोद में है जी। माशाल्लाह। अम्मी की गोद में है। देखो क्या कर रहे हैं दीदी। इसको भी सामने लाओ थोड़ा सा। Are you in? Happy birthday to you. Happy birthday, little Essa. Happy birthday to you. Yeah, he did. Are you gonna eat it? Good big bite. He likes cake. Grab some plates and grab some cake. Okay, now we're gonna eat. Essa.